الرحمن الرحیم. عبس وتولى خفشو مخواړو ان جاءه الاعمى د دیو جنا شراغه د تړون وما يدريك لعله يزكى سشي تعالی پته در کړی کې دې شیش داړون سړې بزان پاکي او یذکروا فتنفعه الذکرى یا بنصیحت والی نفور کی دتا نصیحت. اما من استغنا ہر چا سوک چیزانی بے پرواکڑی دے ذکرنا فانت له تصدى آیا طاقت مخ تکیم وما علیک اللہ یزکا نشستا پزیموانے کا غپاک نشیم. واما من جاک یسام اسوک چتال راغلی اور کوشش کی وهو یخشاو یرکی اللہ نام فانت عنہ تلہا آیت داغن زان غافل کے کلا انہا تذکرام ایچر داسنن پکار یقیناً دائیون بے نصیحت دے. فمن شاء ذکرام نسوک چغاری دی ندی نصیحت والی فی صحف مکرمہ دا پسیف و عزت والو کرے مرفوعات مطہرام اچت مرتبے والدی او پاکی ساتلی شہریم بیائیدی سفرام پلا سنود لکن کگیم کرامین بررام چزت مندی دا اللہ پنی دوڑی نیکان دیم. قتل الانسان ما اکفرام تبادش انسان سمرا غٹ کافر دیم. من ای شئن خلقام دستشین اللہ دے پیدا کرے من نطفت خلقه فقدرام د نطفینا پیدا کرے دلراو بیا خاص انداز ور کرے ثم السبیل یسرہ بے لار دتا آسان کرے ثم ماته فاقبرام بیا مر کرے دلراو نخخ کرے دلرا بقبر کے ثم اذا شاء انشرا بیا شکر اللہ غاڑی نو دوبارہ دے روجت کی کلا لما یقضی ما امرا یقینی خبر دادا ندے پورا کرے دا حقان چا اللہ و تسو کم کرے. فلینظر الانسان الى طعام ودی گوری انسان خپل خوراک تا بعبرت انا سببنا الماء صبا یقیناً راتوی کڑی منگا با دباران پراتو یولو ثم شققنا الارض شقا یا سیری کرمگا ازمکا بسیری کولو فانبتنا فیہا حبا نزرغن کرم پا ازمکا کی دانی وعنبا وقضبا وانگورو ترکارے وزیتونا ونخلا اخونا کجوری وحدائق غلبا انور باغنا گرم وفاکہتا وابا او میوی او ترک وابا نو گیا گانی متاع لکم ولنعامکم ستاسو دا نفی دا پارا و ستاسو دا سارو دا پارا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ نو کل شراشی غافت چی غگون لرکنیم یوم یفر المرء من اخیم پائرز بتیختکی انسان دخپل رورنام وامه وابی ادخپل مور و دخپل بلارنام وصاحبته وبنی ادخپل خزی و دخپل زامننام لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی دار و شخص بعد دینا بدورد یو حالتی چی بے پرواکی دل را دنورونا وجوہ یومئذ مسفرہ بعض مخون با پدورد رناک ان کی بیم ضاحکت مستبشرہ خنداک ان کی او خوشحالی کا ان کے بویم ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ بعض مخون بی پدی روز پائی بانی بدڑیم ترحقها قطرہ پچکڑے بیاغی لرطور والیم اولائک هم الکفرۃ الفجرہ دا کسان دی کافران دی و نافرمان دی